nawala ng pag-asa. Hanggang may oras. Pansigan. Ay, foul, down, foul. Third down, first personal. Abuse first personal, first team foul. 14 seconds shot clock. Pansigan. 2 point. 29. Bigay kanino. Sobra naman ang pass. Oh. Manala. Bigay kay Lagrada. Ay, wala. Ay na si Odi. Tumatakbo, binabantayan. Nakalusot. Di wala. Manalakan doon na si Manasika. 2 points. Maharas ang ilaw. Bus O, wala. Nakuha. Nandun si Obi. Nandun si Manasika. Rebounder. Manala crossover. Bigay kanino. Gonzales. Tumunta sa tres. Wala alam. Ito challenge mo. May foul. Number 3. Number 3. Wala. Astro di Japan. Isipan niya, nag-squid lang si Kunyan. Basket. Wala, binabahan na. Sabay sa quiz. Bigay ng Kubilo. Trapas. Papitawan. Ayan na. Hulit pa. Hulit. Number 2. Pera sa 3. Wala. Nandun si Boss O. Boss O, walang tapo. Swerte naman ni Boss O. Lang wala ang ito. Wala. Carinaw. Then. Ang Castillo bigay kay Kubelo. Odi balik kay Kubelo. Boss O. Wala. Duwati by Manala. Manala. Basket. 71-45, 25 seconds lang. 5 seconds, sabi ni Joseph. 5 seconds! Nice rep. Lingon ka muna, rep. Lingon ka muna. 14 seconds, shot clock, 14 seconds. Bagong tabas, ah. Foul. Number 26, the foul. First personal, 14 foul. Sayang yan! Ang bawas! Sigurado! Marasiga. Nice! Basket, tumuna. Saba! Ready! Masuk! Last throw, Rick Dapper. Nice! Wala. The foul. Odi, third personal foul. Warning for penalty. Nako. penalty! Oo! Okay! Sigurado ha! Galaw kayo! 14 seconds shot clock, 14 seconds shot clock. Wala, nandun si Odi. Nakuha ni Iran. Kaya na nakalusot. Yung diretso. Alaya naman ni Bautista. Basket, 27 labanan. Ay, 50 pa.
Binabantian. Nagustuhan. Trap pass kay Manala. 2 points. Takot na. Ryan Turco. Bigay kay Bautista. Pabanda. Wala. Nandun si Ryan Turco. Labas. Nakuha na Rasigan. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. 2 points. David Medford, 8. Manala. Nakalusot. Foul. Penalty. Basket. Basket. Wala. Two points, kabisado yung Manala. Hinahanap. 10 seconds to shoot. Gonzales. Wala na doon si Manasigan sa ilalim. 2 points. Sub. Sub. 15 seconds shot clock. Uy, ganda naman ang pasa na yun. 5 minutes and 14 seconds. Proper lang, proper. Oh. Panala, tira mo na sa 3. Andun. Ay na si Odi. Si Odi, nakadami rebound. Shoot. 10 seconds to shoot. Kita skip na naman ni Odi. 81-51. Nakita pa ni Ura. Lumabas na 28, kalamangan. Ang Titibulo. Bakulyo, Godby. Ito pa lang ngayon. 4 minutes and 17 seconds. Doon sa kabila ang inbound. Doon ang inbound, doon. Sino mag-sponsor? Fourteen seconds yan, ha? Wala, ikot-ikot na. Kapanga mo naman. 10 seconds to shoot. Odi na naman. Ay! Ang husay. Grabe naman talaga. Grabe. Napanapit na sponsor natin. Salamat. Stop shot na tapos. Yun lang. Susunod. Bigay kay Bautista. Nandun na sa Ryan Turco. Ay, may foul tayo. Ibat, alam na nila. Era first personal, third to personal, first to foul. 14 seconds shot clock. Fourteen yan, 14 seconds.
47 set na Pakulo. Walang tao. Wala. Ayan na si Manala. Manala, tumapas ka Iran. Yung nakalusot si Iran. 2 points. And Odi. Ayan na naman si Odi. Running shot na naman using the board. No good. Ryan Torco. Pinoy. 10 seconds to shoot. Drop pass to Hume. Ayan na si Manala. 3 minutes na. Pakulo. Oh, ito mo. Good yun. 10 seconds to shoot. 5 seconds. Pwede mo. Malamig na. Bagong alok ah. Tennis eh. 2 points. 1 minute 22 seconds. Ikot nyo na. Bigay ko Udi. Bakulyo. 10 seconds to shoot. 5 seconds. Tumawa sa ring. Oh, sakla ka talaga.